persona que ganaba 1.000 euros al mes, pues un Giuseppe San Martino, pues como que no. Entonces apareció un mercado parallelo, pero de mucho más bajo nivel. Per identificare questo mercato parallelo di bassa fattura, i ricchi ovviamente per disprezzare questa manifattura di basso livello la chiamavano di pastore di Forcella, di Forcellone, perché veniva prodotto in quel determinato posto, un quartiere di Napoli. Un quartiere di Napoli che si chiama Forcella, si chiama Forcellone. Un forcellone, questo è un pastore forcellone, che quiere decir de más baja. Di basso un livello molto basso. Di basso livello. E tra tante figure ovviamente c'era l'animalista, in cui rientro anch'io in questa categoria, e i più grandi artisti del Settecento napoletano. Partiamo dalla bottega del Dinardo, che produceva solo animali in legno, e da quella bottega uscirono due grandi animalisti, Savelio e Nicola Vassallo. Savelio y Nicola Vassallo salieron de una bottega de Nápoles, ¿cómo se llama? Dinardo. Il maestro era Dinardo, si chiamava. Il maestro si chiamava Dinardo. Y de ahí salieron esos dos discípulos, que fueron los grandes animalistas del pesebre napolitano. E il Savelio Vassallo era talmente bravo che venne coniato un termine. Quando una pecora era talmente bella, che aveva un pelo, un vello talmente bello, si diceva che aveva il pelo da Vassallo. Cuando tú veías una pécora, una oveja, que era tan espectacular por el modelado del pelo, de la lana, en este caso del vellón, se llamaba, come si il pelo alla Vassallo. Pelo alla Vassallo, il nome de este signore. Ci furono altri grandi artisti come Francesco Gallo, che lui invece aveva uno stile un po' più ellenico, faceva ellenico, uno stile greco. Ellenico significa un'arte greca. E faceva questi animali con questo pelo un po' più stilizzato, il pelo a donna di cui abbiamo parlato stamattina, come quella del cammello. E infine, come artisti importanti da ricordare in quel periodo, c'è il Carlo Amaducci, che aveva già uno stile un po' più neoclassico. Infatti i suoi cavalli si riconoscono subito perché hanno delle forme molto più lineari rispetto ai cavalli dei suoi predecessori. Que hay otro tipo de modelar el pelo, que es como el de los caballos. Eso, Rafa Castana Certosa y San Martino, bueno, muchos de aquí, arriba, hay muchas ovejas que tienen el pelo así. Y luego el otro, ¿cómo se llama? Carlo Amaducci. Più neoclassico, come più neoclassico. È un altro. È un altro scultore. Uno scultore sempre importante dell'epoca, che faceva dei bellissimi lavori, ovviamente erano grandi scultori. Immaginate che lavoravano nella Real Fabbrica di Porcellana di Capodimonte. E gli animali esotici che vedete sul presepe non era qualcosa soltanto di perché c'era stato l'elefante e quant'altro. Nel Settecento ci scoppiò una vera e propria moda delle cose che provenivano dalla Cina e dalla Turchia. Tanto è vero che la principessa Amalia di Sassonia si fece costruire la stanzetta di porcellana nella sua reggia di Portici, e era qualcosa per dimostrare, sempre per ostentare la propria ricchezza. Sì, en Capodimonte ora è a Capodimonte, perché dopo, quando il re se ne andò a Madrid, quella stanza fu smontata e fu portata da Portici a Capodimonte. Sì, quien ha stato en Aranjuez o en el otro, en La Granja, hay salas cubiertas de placas de porcelana. Esto vino de Nápoles. Y de hecho, en el Palacio de Capodimonte hay una sala que yo dije, esto parece lo que tenemos en Madrid y en Aranjuez y tal. Y allí estaba la fábrica de Capodimonte. Y estas personas, muchos trabajaban allí. Que si habéis estado, para llegar al pesebre y al Caravaggio, que se encuentra ahí enfrente, pasas por una serie de vitrinas increíbles. Y yendo hacia el Caravaggio, a mano izquierda, está esa sala cubierta de placas de la chinoiserie, que se llama. Y vino el boom
de hacer porcelana, che veniva prodotta proprio a Napoli, perché quella produzione non veniva dalla Cina. La cosa bella era che queste cose venivano prodotte proprio in città, nella Real Fabbrica Porcelanica Proveniente, si erano specializzati nel produrre questi oggetti uguali a quelli cinesi e tutto. Sí, pues esto se llamaba, prácticamente se inventa en Alemania. La porcelana de Meissen, se escribe, que ahí hay dos, era la porcelana más fina de Europa, y estos descubren el kaolin. Esto era un secreto en la corte del emperador de la China. El kaolin prácticamente tiene una composición microscópica, son conchas a nivel microscópico, y por eso le dan, tú haces así y es como si fuera una crema, y eso le daba el que fueran y tres cocciones, le daba esa transparencia a un tibor chino. Claro, aquí entre las sedas, toda esa riqueza, el jade, claro, pues la corte se queda deslumbrada. Luego en Nápoles lo que hacen es descubren que en Alemania saben hacer el kaolin, saben cuál es, y luego estos lo vuelven a hacer. La pena que esa fábrica pues fue desmontada. Y no sé si os acordáis, pues está en Capodimonte, ¿no? Yendo hacia el Caravaggio, mano derecha, el sueño de José. Lo tenemos aquí en el sueño de Giuseppe. Tenéis a la derecha muchísimas vitrinas con una porcelana increíble, y a la izquierda la sala que se habéis estado en la granja de San Ildefonso, en todos estos palacios en Aranjuez, son tal cual. Il sogno di Benino. Di Giuseppe. Come se despierte, se acaba la storia. Il sogno di Giuseppe. Il presepe origine dal sogno di Benino, che era, lui si addormentò e iniziò a sognare tutto quello che succedeva in città con la nascita di Cristo. E il Benino era sempre circondato da 12 pecore, perché erano i 12 rappresentavano i 12 mesi dell'anno. Bueno, el sueño de Benino, todos me imagino que sabéis lo que es. Todo, su padre y sus hermanos ya se han levantado. Benino es la figura esencial, casi más que San José y la Virgen. Y entonces le dice: levántate, vago, que tus hermanos ya están trabajando. Madre, déjeme un poquito dormir más. Lo dejamos dormir. Lo haremos dormir. Dice: padre, que estaba soñando una cosa muy bella. El cielo se había cubierto de estrellas, de brillantes, el sol lucía, las estrellas iluminaban el paisaje, y el padre ya le dice: pues cuéntamelo. Y entonces empieza con... y lo que le está contando es el pesebre. Y dice: y bueno, ¿y cómo sigue? Dice: no sigue porque me has despertado. Claro, le dijo: por eso no quiero despertarte. Dejamos que duerman. Y Benino, la historia del Benino es muy bonita. En realidad es el alma mater del pesebre. Yo, cuando un alumno mío dormía, le decía a los demás: no lo despertéis, que así nos deja tranquilos. Perché lui è un po' chiacchierato. Ha parlato troppo, si sente faticato, si sente arrezzo. Abbastanza. Diciamo che dopo questo grande successo del presepe questo successo durò fino ai primi anni dell'Ottocento. Poi si ebbe 100 anni, il presepe si spense, non c'era più interesse, le grandi collezioni vennero smembrate, vennero completamente perse, fin quando un gruppo di collezionisti come la famiglia Catello e altre famiglie napoletane importanti iniziarono a ricollezionare di nuovo il presepe, però come tutto il locale il presepe, da grandi strutture di chiese che venivano fatti questi presepi monumentali, le collezioni passarono a piccole strutture, a piccole scene singole. C'era la scena del corteo dei Magi, che era rappresentata soltanto dai cavalli, delle immagini dagli orientali,
separato c'era la scena dell'osteria, Aspetta, troppo. bueno, que a partir del 800 el Menem cae. Todas estas familias que tenían salones como estos, con una escenografía brutal, toda junta, es decir, tenía coherencia escenográfica, pues lo venden. Y entonces lo que hacen es que hay coleccionistas, porque toda esta colección fueron desmembradas. Lo que hacen es montar el pesebre por escenas, es decir, la natividad. Y Molto lineare, molto sí. lineare. Luego, pues la hostería. Es decir, esos grandes montajes que se hacían en los palacios ya no se podían hacer, ni en los conventos. Y por eso fue vendido al asta, immagino. All'asta, nei mercati pure si trova facilmente un pastore antico. Es decir, ya no era solo al asta es en subasta, sino hasta en los mercados, que podías encontrar una figura. Si racconta, c'è una storia bellissima di un collezionista, c'è anche un libro su un pastore di grande importanza, che lui andò in Francia, stava passeggiando tra le vie, Sì, lo ricordo, che quasi tra gli viene le vie l'infarto. dell'antiquariato. Lui era un grandissimo collezionista, vide questa figura, lui capì che era una figura importantissima, Sì. la voleva comprare, però non costava neanche tanto, però lui in quel momento non aveva denaro con sé, allora si fece mandare dei soldi dall'Italia, dalla banca di Napoli. dalla banca di Napoli per comprare questa figura, e quando rientrò a casa per l'emozione che doveva arrivare questa figura, la famiglia racconta che lui ebbe un infarto prima che arrivasse questo pastore e morì, talmente che della passione forte che aveva per questa arte. Come si chiama queste? Accardi. Accardi, la colección Accardi, pues este señor empezó a comprar. Y de viaje a París, están paseando por el barrio de los anticuarios, cerquita del Sena, y se fija en una vitrina y dice, mamma mia, questo Conosce un pastore sì, smontabile, articolato, sí, che poteva cambiare sí, posizioni. que podía tener varias posiciones y tenía también, Attribuito a Salvatore Di Franco. este pastor le podías poner las piernas de otra cosa y era como otra figura. Este señor lo ve y casi le da un infarto en París. Claro, el anticuario le dice, pues vale 6.000 francos, lo que fuera. Dice, mire, yo no llevo tanto dinero encima. Dice, yo me he venido de viaje, y llamó a la banca de Nápoles, porque conocía, uno dice, oye, me tienes que hacer un ingreso. Porque aquel le dijo, ¿usted me lo puede reservar? Dijo, no. Y llamó a la banca de Nápoles, le enviaron el dinero y le dio un infarto en Nápoles. Quando lui, nella gioia che doveva arrivare questo pastore, Cuando lo tuvo ya con él, digo, pues también tiene cojones la cosa, ¿eh? Encima que te has gastado una fortuna, que te da un infarto. Y esa figura yo la he visto. molto preziosa. Sí. È stata attribuita a uno degli allievi prediletti di Giuseppe San Martino, erano tre: Angelo Riva, Salvatore Di Franco Ma questa figura di chi è? È stata attribuita a Salvatore Di Franco, o Franco, non si sa bene il cognome. Atribuida. Y detrás tiene como un ganchito, no sé qué, que claro no lo puede, que encaja con la otra. Pero al pobre, pues casi se va al otro mundo por una figura del Belén. Immagina. È una cosa, per un collezionista trovare qualcosa di così prezioso è qualcosa che può capire solo un vero appassionato, perché poi il presepe napoletano è qualcosa che quando ti piace non ci sono freni, ci sono persone che... Me permites esta digresión, yo imagino como el Caravaggio encontrado en Madrid, pues para darte un infarto. Pues esto es lo mismo, este señor. Rafa, ponte a su lado porque creo que va a caer y se va a echar la cabeza. Entonces, para apoyar. Y entonces, pues claro, este señor fue tal. Y tiene un Belén, que me imagino que todos lo habéis visto, la colección Accardi. Sí. Es un Belén muy bueno. Molto Porque bello, toda, molto bello. non è grande, no es muy grande, pero todo es Ci sono figure di grande de un livello excepcional. E diciamo che
pochi presepi sono stati preservati e salvati nel corso degli anni, le vere e proprie collezioni sono state smembrate quasi totalmente, poi tra i collezionisti degli anni 50 c'era una grande invidia tra di loro, quindi magari se si vedeva una coppia di pastori belli, magari tu per non farlo comprare a Nando, io andavo prima di lui, mi compravo un pastore per non farteli prendere tutti e due a te, così tu non avevi quei due pastori belli. Soltanto uno, Ne compravo soltanto uno perché sapevo che tu li volevi comprare tutti e per due. grattarmi il pane, no? Sì, per fare quasi Che erano gelosi tra di loro, Sí, si facevano quasi que había tantos celos entre los coleccionistas que si habían dos, pues como yo sé que a Pedro o a cualquiera de vosotros, pues yo iba y compraba uno y así jorobaba. Ya no tienes la copia, solo tienes uno. Y esto pues era los celos. Era qualcosa, si faceva quasi di La rispetti. gelosia. C'era una gelosia incredibile Era una gelosia. tra di loro. Vabbè, diciamo che fondamentalmente la storia del presepe è un po' questa, abbiamo fatto una cosa veloce perché parlare nei dettagli di qualsiasi cosa del presepe non la finiamo più, del sogno del benigno, del vario significato dei vari pastori e quant'altro. Se qualcuno mi vuole chiedere qualcosa in particolare può fare qualche domanda. Bueno, y otra cosa, las grandes colecciones de los hermanos, Sí, el hermano García de García de Castro. García. no, de los hermanos que vivían en Madrid. Eso, García Castro. García de Castro. Ah, Claro, Marcel. Carmelo. Que hay una en Valladolid y otra en Murcia. Pues estas personas compraban compulsivamente. Claro, estas personas tenían un bolsillo larguísimo. Muy buen gusto, porque no solo es el bolsillo, que también, sino tener muy buen gusto para saber apreciar. Yo estuve, ¿os acordáis que estuve hace 2 semanas en Murcia? Vi el pesebre napolitano de los hermanos Castro, y la verdad es que hay un ciego de Giuseppe San Martino. Imaginar cuando los llamaron de Nápoles, estos señores tenían marchantes en Nápoles. Oiga, que tenemos un ciego que creemos que es de Giuseppe San Martino. Casi cogieron un avión privado para irse a Nápoles, porque le pasó como a Catelo, que casi les dio un patatús. Y se fueron ahí y lo consiguieron. Claro, imaginaros un Giuseppe San Martino, lo que les debieron pedir. Y no es que solo tuvieran una colección, tenían 2. En el grupo hay un componente del grupo que es barítono, se llama Luis Santana, y este iba al piso, al ático. Su padre había sido diplomático, el padre de estos. El medio barrio de Salamanca lo construye él, su padre era arquitecto y estos dos, creo que uno era arquitecto y el otro no me acuerdo. Y cuando inauguraban el Belén, iba la duquesa de Alba, iba Carmen Sevilla, iba Luis a cantar, o iba la Montserrat Caballé. Era un acontecimiento en Madrid. Imaginaros, ahora uno está en el Museo de Valladolid y otro en el de Murcia, que yo he visto los dos, creo que es más bonito el de Murcia que el de Valladolid, es mejor. Y la única condición, porque el otro día la guía nos lo decía, que pusieron que mientras ellos pudieran montarlo, ellos lo vendían, no lo dieron. Porque los solteros pues se hacen de oro porque no se gastan un duro, y esto pues en fin, pidieron el limón. No sé si pagó la Diputación de Murcia, no recuerdo las entidades, que 1 millón de euros, una cosa así. Y cuando los llamaron y vieron el ciego, el que parece que tiene cataratas, que también casi, y la única condición que pusieron fue montarlo ellos mientras pudieran. Uno murió antes que el otro y el que quedó ya era muy mayor para hacer semejante tinglado. Y la verdad es que el de Murcia, y luego bajas, yo recomiendo ir y ves lo de Salcillo. Y al final ves las imágenes. En Sevilla pues la imaginarías brutal, pero la de Salcillo también es espectacular. Y pudieran montarlo, ellos lo vendían, no lo dieron.
porque los solteros pues se hacen de oro porque no se gastan un duro, y esto pues en fin, pidieron y no sé si pagó la Diputación de Murcia, no recuerdo las entidades, que 1 millón de euros, una cosa así. Y cuando los llamaron y vieron el ciego, el que parece que tiene cataratas, que también casi, y la única condición que pusieron fue montarlo ellos mientras pudieran. Uno murió antes que el otro, y el que quedó ya era muy mayor para hacer semejante tinglado. Y la verdad es que el de Murcia, y luego bajas, yo recomiendo ir y ves lo de Salcillo, y al final ves las imágenes. En Sevilla pues la imaginarías brutal, pero la de Salcillo también es espectacular, y os recomiendo ir. Es un pesebre incredibile. Avanti. Che cosa vogliamo dire più del presepe? Non lo so. Ci sono tanti aneddoti sul presepe napoletano, come le tante figure, i tanti simboli, i tanti significati Questo sì è benino. Sta proprio stanco, sta stanchissimo. E niente, dicevamo che vabbè, una delle collezioni, possiamo anche ricordare la collezione nazionale di Monaco di Balir, anche lì c'è una bellissima collezione, il presepe è un po' distribuito quasi in molti posti del mondo, come la collezione di Palma di Mallorca, che anche lì c'è una bellissima collezione con statue molto importanti. Ha delle figure veramente di una notevole importanza. Una cosa que no sé a quién se lo decimos, creo que ha venido. En Múnich tienen posiblemente en el Palacio Real, Múnich aparte que es una ciudad preciosísima, bueno, le pega 1000 patadas a Berlín, con toda la fama que le han querido dar a Berlín, Múnich es elegantísimo. Y en el Palacio Real tienen posiblemente el Belén napolitano más bonito del mundo. Y luego también el de la familia Matt. Molto bella, una sala intera di una villa antica del Settecento, questa sala sottostante adibita completamente al presepe napoletano. Ha estado 2 o 3 años cerrado, no sé por qué. No sé si era por cuestión de herencia, por dinero no era, porque estos tienen, ya sabéis, la banca Matt. No sé, ahí habían litigado por algo, que si esto es mío y lo otro es tuyo. Y ahora lo han vuelto a abrir. Y también es muy bueno. Pero el de Múnich, si algún día vais a Alemania, aparte que tenéis la Alte Pinakothek, que es increíble, hay que ir a ver ese Belén. Posiblemente de los mejores. Y luego hay otro, el de New York. Un altro presepe bellissimo è quello di New York, al Metropolitan viene fatto un presepe che ha origini tedesche, molto buono, molto bello, e viene montato quest'albero di Natale con gli angeli, una cosa che ai napoletani non piace tanto, devo dire la verità, ai turisti del presepe storcono un po' il naso quando vedono l'albero di Natale fatto a presepe, una cosa un po' non piace, però è da vedere, una bella... No, però impatta, pure perché poi la tradizione americana comunque è diversa dalla nostra, quindi bisogna immaginare che loro sono alberisti, anche tedeschi, parte dalla Germania, l'albero di Natale, sono più alberisti che presepisti, quindi più alberisti che presepisti, sì, c'è un po', sì. Poi man mano negli anni ha invaso anche un po' l'Italia, un po' questa cosa dell'albero di Natale, infatti tanto è vero in alcune famiglie l'albero ha sostituito completamente il presepe non viene fatto quasi proprio più, ma viene fatto soltanto l'albero, e questo è un vero peccato, perché comunque il presepe rispecchia un po' la nostra cultura, la nostra tradizione, come dicevo stamattina a qualcuno, diciamo che il presepe è anche qualcosa di storico, perché essendo anacronista al proprio tempo è quasi una sorta di, come vogliamo dire, di documentazione storica per le razze degli animali. Etnográfico, que te muestra en ese momento lo que hemos dicho cuando llegó el embajador del sultán, pues la gente que no con los elefantes, todo el cortejo, la música, los músicos,
Luego comentaba Ivano que el pesebre del Metropolitan, que es muy espectacular, que lo montan en una sala altísima, el Álvaro, y luego la ponen todos los ángeles, que son de muy alta calidad, porque en el Metropolitan no meten una cosa de San Gregorio al menos, seguro que no. Y luego lo montan bajo. Es muy espectacular, pero no representa el verdadero espíritu del Belén napolitano. Belén napolitano es un Belén etnográfico, te presenta la Nápoles de cuando, posso dirlo, cuando el sacerdote de Carlo III le dice: ¿por qué no hacemos un Belén que aparezcan las personas de Nápoles, los diferentes oficios, las diferentes... Y lo hicieron. Eso dicen que le dijo el padre. Perché il popolo, Quando vado, un altro. perché il popolo era analfabeta, quindi, Sì, era un evangelio visuale. quindi era un'evangelizzazione per le persone che non sapevano leggere, scrivere, quindi guardando il presepe riuscivano a capire un po' la storia moderna, ovviamente, perché poi Borbalini era moderno. E c'è una cosa bellissima che una volta mi disse un sacerdote: il presepe napoletano è ognuno di noi, ogni personaggio rappresenta una persona. Chi è più vicino a Dio, chi è più fedele, più vicino a Dio, rappresenta i pastori che stanno più vicino a Dio. Chi è più nel peccato è più vicino alla zona dell'osteria, perché sono i vizi quotidiani di oggigiorno, ognuno di noi ha dei vizi, ha dei peccati, e quindi rappresenta un po' ogni essere umano. Tu in questo momento che pastore ti senti? Ti senti più vicino a Dio, quindi ti senti magari uno zampognaro come quello che sta lì, che sta inchinato, oppure ti senti un po' più peccatore e sei un po' più lontano da Dio. Quindi il presepe era una forma di evangelizzazione. Sí, es como las catedrales góticas y románicas incluso. Las portadas eran el evangelio en piedra, este era un evangelio con figura. Entonces las más cercanas al portal eran las que estaban más cerca de Dios. Chi è più vicino al pesebre? Il cacciatore? No, il più vicino al presepe è sicuramente il benino, che è la forma, quasi quella forma di innocenza. Il más cercano podría ser Benino, che è un bambino, è quasi un giovanotto, non è una persona adulta. De un niño. Y luego los personajes, a medida que se acercan a la taberna, pues más il peccato. La taverna rappresenta un po' il demonio, diciamo nel frutto, il vizio, il vino, le prostitute, la birra, il gioco, le prostitute, perché poi nelle locande ovviamente c'erano anche le squadrine e la cosa bella dell'osteria che viene fatta sul presepe napoletano era un'osteria molto famosa che si chiamava la locanda del Cerriglio. Questa osteria perché è famosa? Perché quando Caravaggio scappò da Malta, inseguito perché lui era un tipo molto religioso, Michelangelo Merisi, per chi non conoscesse il nome di Caravaggio, quando scappò da Malta inseguito da questi stagnozzi che lui aveva litigato, scappò a Napoli e quando stava in questa osteria, quando uscì venne pestato quasi a morte. Infatti si dice che dopo quel pestaggio lui prese quella barca per Roma, voleva ritornare a Roma perché si diceva che aveva avuto l'assoluzione e lo lasciarono su una spiaggia a morire, perché questa locanda è così importante e così famosa. Pues que hay una hostería que es muy conocida porque se dice que iba Caravaggio. Osteria del Cerriglio. Del Cerriglio. Ahí Caravaggio, ¿sabéis quién es? Un personaje un genio pintando. En Nápoles tenéis, que yo sepa, tres: la banca de Nápoles, en la vía Toledo, subiendo a la derecha. Luego tenéis las 7 obras de la Misericordia, es un poco extraña, un cuadro bastante extraño, y la flagelación de Capodimonte. Luego en Roma hay un mogollón de cuadros. Este personaje, claro, los grandes se dan cuenta pues, que es un genio. Protegido por la sobrina del Papa, por la alta nobilezza romana, pero era un litigante.
y se dice que mató uno, salió huyendo, se refugió en Nápoles y a los 2 o 3 años se fue a Malta. En Malta hay un cuadro de él que es prácticamente el vacío, el fondo es un cuadro que él refleja su estado de ánimo. ¿Sí? Y luego cuando vuelve, porque en Roma se dan cuenta, este hombre no puede estar en el exilio, este hombre es Caravaggio y no puede estar en el exilio. Y entonces lo que hacen es que le dicen, ya puedes volver. Y hay una película que se ve, él va con una barca hacia Nápoles, con telas, con lienzos, y lo asesinaron. Lo dejaron en una playa y así acabó, joven.